अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहला सिपारा अलिफ लाम मीम सूरह बकरा है और आयत नंबर है 40। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व ऊफ़ू बिअहदी ऊफ़ी बिअहदिकुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए बनी इसराइल, याद करो मेरी उन नेमतों को जो मैंने तुम पर की, और पूरा करो मेरे अहद को, मेरे वादे को। मैं तुम्हारे वादे को पूरा करूँगा। व इया या फरहबून, और मुझसे ही डरो। अब ये बनी इसराइल के बारे में ज़िक्र है। बनी इसराइल बताती चलूँ कि बनी इसराइल कहते किसको हैं। बनी का मतलब होता है औलाद। इसराइल लक़ब है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का। याकूब अलैहिस्सलाम का नाम इसराइल है। इसराइल का लफ्ज़ी मतलब है अब्दुल्ला, यानी अल्लाह का बंदा। जितने भी जैसे हमारे फ़रिश्ते हैं, जिब्रील अमीन है, जिब्रील है, इज़राइल है, इसराफील है, मीकाईल है, इन सब का मतलब होता है अब्दुल्ला, यानी अल्लाह के बंदे। इसराइल भी उसी वज़न पर है। इसका मतलब भी है अल्लाह के बंदे, यानी अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का मतलब होता है, अब्दुल्ला का मतलब है अल्लाह का बंदा। तो इनका तर्जुमा भी ये होता है कि अल्लाह ताला के बंदे। अब बनी इसराइल कहते किसको हैं, तो इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम, उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, फिर उनके बेटे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। ये नबूवत 4 कड़ियाँ हैं जो एक दूसरे के पीछे बाप बेटों की, जो नबूवत की कड़ी कहलाई जाती है, बल्कि नबूवत की सुनहरी कड़ी कहलाई जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, नसब के एतबार से सबसे ज़्यादा बेहतर कौन है? तो आपने फरमाया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वो हैं जो जिनके नसब में मुसलसल 4 नबी साथ आ रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हज़रत इसहाक़, याकूब अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। तो ये चारों ही नबी रहे हैं कंटिन्यूसली। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खुसूसियत ये भी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हर उम्मत ने मोहब्बत की है उनसे। यहूदी कहते थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी हैं, क्योंकि उन्हीं की औलाद में से यहूदी भी हुए हैं। ईसाई कहते थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईसाई हैं, क्योंकि ईसाई भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से। और मुसलमान कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे, क्योंकि मुस्लिम यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उनके बेटे की औलादों में से हैं। तो नबूवत की सारी कड़ियाँ जो हैं, सारे सिलसिले आगे जाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलते हैं। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सब चाहते हैं, सब मोहब्बत करते हैं। और इसराइल जो थे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे, याकूब अलैहिस्सलाम। अब याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब जो था इसराइल था। अब याकूब अलैहिस्सलाम की जो औलाद है उनको कहा जाता है बनी इसराइल। बनी यानी औलाद। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। और उनके औलादों में से भी हर एक बेटे के तकरीबन 12-12, 10-10, 12-12 बेटे थे। तो उनके औलाद जितने भी बड़े हैं उन सबको बनी इसराइल कहा जाता है। और नबूवत के जितने भी सिलसिले शुरू हुए हैं उसके बाद बनी इसराइल में ही हुए हैं। फिर यहूदियों के दिमाग में ये बात बैठ के, इसलिए यहूदियों को बनी इसराइल कहा जाता है। बनी इसराइल यहूदी हैं। फिर उसके बाद जो यहूदी हैं उनके बारे में अल्लाह ताला फरमाया, या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। ए बनी इसराइल, याद करो जो मैंने तुम पर नेमत की। कौन कौन सी नेमतें बनी इसराइल पर हुई हैं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो दस्तरखान उतरा है, जिसको मन व सलवा कहते हैं, ये भी बनी इसराइल पर उतरा है, मन व सलवा। फिर ये भी नेमत थी कि जब बच्चा पैदा होता था तो कपड़ों समेत पैदा होता था। फिर जैसे ही बच्चा बड़ा होता जाता था, कपड़े भी उसके साथ बड़े होते जाते थे। कपड़े मेले नहीं होते थे। घर नहीं थे तो इनके ऊपर साया करने के लिए वो थे, बादल थे जो इनके ऊपर साया किया करते थे। मनो सलवा की नेमतें इनको दी गई, आसानियाँ और सहूलतें इनको दी गई। बनी इसराइल पर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा नेमतें की हैं। तो अल्लाह ताला की उनको याद दिला रहा है कि बनी इसराइल, याद करो मेरी उन नेमतों को जो मैंने तुम पर की। वो ऊफ़ू बिअहदी, मेरे अहद को पूरा करो। कौन सा अहद? अलस्तु रब्बिकुम वाला अहद। हम मान लें अल्लाह ताला को कि अल्लाह हमारा माबूद है। इस मानने को ये वो अहद है जो हमारी रूहों ने किया है। तो फिर क्या होगा? ऊफ़ी बिअहदिकुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं तुम्हारा अहद पूरा करूँगा। कौन सा? अल्लाह का अहद ये है कि अगर तुमने मेरे साथ शिरक नहीं किया, मुझे अकेलों को मान लिया, तो जन्नत तुम्हारी है, तो जन्नत तुमको दे दी जाएगी। ये अल्लाह का। अच्छा, एक हदीस मुबारक में आता, अच्छी लगी मुझे वो हदीस, दिल को छूती है ये हदीस आती है जिसमें आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हदीस कुदसी, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने मेरे साथ शिरक नहीं किया, मुझ पर हक है कि मैं उसे जन्नत में दाखिल करूँ।
اور اس میں ڈیٹیل کے ساتھ علماء کی تفسیر موجود ہے، بڑی بحث مباحثے موجود ہے، لیکن سب سے زیادہ اچھی چیز جو مجھے یہ لگی نا وہ یہ تھی کہ اللہ پر کسی کا حق نہیں ہے، اللہ بادشاہ ہے نا، اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے، اللہ پر ہمارا حق نہیں کہ ہم زبردستی اللہ سے کوئی بات منوائیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی ذات پر یہ مقرر کر دیا ہے، خود اپنے اوپر یہ حق مقرر کر دیا ہے کہ جس شخص نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا تو میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ یہ ڈیٹیل میں حدیث آتی ہے، اس میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں، دوسرے بھی ایک صحابی ہیں، ان کا نام ابھی میں بھول رہی ہوں، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر اس نے زنا کیا، اگر اس نے چوری کی تب بھی، آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر چاہے وہ زنا کرے یا چوری کرے تب بھی اللہ اس کو داخل کرے گا جنت میں۔ پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر چاہے وہ زنا کرے اور چوری کرے پھر بھی اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر چاہے اس نے زنا کیا یا چوری کیا تب بھی اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو شرک نہ کرنا سب سے اہم بات ہے، ایک اللہ کو اکیلا کر کے ماننا اہم بات ہے۔ ہم یہ مان لیں کہ اللہ اکیلا ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ رازق ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ وہاب ہے، وہ رزاق ہے، وہ غفار ہے، وہ غفور ہے، وہ کریم ہے۔ کون سی خصلت ہے، کون سی وصف ہے جو اللہ کی ذات میں نہیں، جو ہم کسی اور کے سامنے جا کر جھکے؟ میں تو یہ کہتی ہوں کہ یا اللہ تو دے گا تب بھی تجھ سے مانگوں گی، تو نہ دے گا تب بھی تجھ سے مانگوں گی۔ ہے کوئی در جس در پہ جا کر میں اپنا ماتھا رکھوں گی کہ تو مجھے دے؟ تیرے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر دے گا تب بھی تیرے در پر پڑے ہوئے ہیں، اگر نہیں دے گا تب بھی تیرے ہی در پر پڑے ہوئے ہیں، یہاں سے تو کہیں اور جا نہیں سکتے، اور تو کوئی در ہے نہیں، اور تو کوئی معبود ہے نہیں، اور تو کوئی دینے والا ہے نہیں، کہاں جائیں گے ہم؟ تو دینے والا بھی تو ہے، لینے والا بھی تو ہے، بس ہمیں دے دے، عطا کر دے، کہ دینے سے تیری بادشاہی میں کمی نہیں ہوتی ہے لیکن ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے، نہ دینے سے تیری بادشاہی میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی ہے لیکن ہمیں تکلیف بڑی ہوتی ہے۔ تو یا اللہ تو ہمیں دے دے، عطا کر دے۔ تو یہ میرا رب کہتا ہے کہ مجھ سے کسی کے ساتھ شریک نہ کرو، تو میں اپنی ذات پر یہ حق رکھوں گا کہ تم لوگوں کو جنت میں داخل کروں، ہر اس بندے کو جنت میں داخل کروں جو شرک نہیں کرتا، جو کفر نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو عہد ہے یہ عہد ہے، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرو، اللہ سے ہی ڈرنا ہے۔ اب یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، دوبارہ بھی میں بتا دوں، اور مجھے یہ کہتے ہوئے بہت اچھا لگتا ہے، بار بار ریپیٹ کرتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہیے ہمیں۔ کیا ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اللہ سے محبت کرنی چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں، ہمارا اس سے تعارف ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کسی کریم ہے، کسی رحیم ہے، اللہ کی ذات کتنی طاقتور ہے، اللہ کی ذات کے پاس کتنے پاور موجود ہے، کن فیکون سے وہ اپنے ارادوں کی تکمیل کیسے کرتا ہے، تو یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے تعارف ہی نہیں ہے، تعارف تو بہت بڑی بات ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ بس اللہ ہمارے معبود ہیں، بس کیا ہے کیا نہیں ہے ہمیں اس سے زیادہ کچھ نہیں پتہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت اس سے کی جاتی ہے جس کے بارے میں بندہ جانتا ہو، جس سے تعارف ہو، جس کے بارے میں ہم جانتے جائیں اس سے محبت ہوتی جائے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے دل میں گنجائش بڑھتی رہتی ہے، پھر اس سے محبت اور ڈر، یہ دونوں چیزیں اللہ سے رکھنی ہے، ڈر بھی رکھنا ہے کیونکہ ڈر تو اللہ سے رکھنا ہے، کیونکہ اللہ احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کیا نہیں کر سکتا؟ جب چاہے وہ پکڑ کر لے، جب چاہے وہ تباہ برباد کر دے، جب چاہے وہ زمین کو الٹ دے، جب چاہے وہ سمندر کو خشک کر دے، جب چاہے وہ آسمان کو پھاڑ دے، جب چاہے وہ زمین کو چیر دے۔ میرے رب کے پاس کون سی قدرت نہیں ہے؟ تو ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، لیکن محبت اس پر غالب آ جاتی، اللہ کی محبت ڈر پر غالب آ جائے۔ 3 طرح کے، پہلے بھی بتایا تھا میں نے آپ کو، 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک وہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں جن کو جنت میں جانے کا شوق ہوتا ہے، ان کو خوشخبری دی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر بنایا گیا، یعنی خوشخبری دینے والا بنایا گیا۔ تو جنت کے شوق سے عبادت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی جنت ملے گی اور یہ بھی کامیاب ہیں۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جہنم کی ڈر کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں، یہ بھی اچھے لوگ ہیں، یہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے ڈرنے کا حکم فرمایا ہے۔ تو ڈرنے والی کون سی چیز ہے؟ اللہ کا عذاب، اللہ کا غصہ، اللہ کی ناراضگی ڈرنے والی ہے۔ تو جہنم کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا غصہ، تو یہ بھی کامیاب ہے۔ لیکن ایسے لوگ
جو اللہ سے محبت کرتے ایسے لوگ بہت کم ہیں، بہت کم ہیں جو اللہ سے محبت کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں۔ جنت کا ہونا جہنم کا ہونا ان کے لیے کوئی فرق نہیں رکھتا، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جہنم کا ڈر نہیں ہوتا ان کو، جنت کا شوق نہیں ہوتا ہے ان کو صرف ایک چیز کا شوق ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب مل جائے۔ اور جو وہ لذت محسوس کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب محسوس کر کے اور اللہ سے محبت کر کے، یہ لذت دنیا کی ہر لذت سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ یہ جس کو محسوس ہو جائے نا، تو وہ ایک بزرگ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ ہم جو غاروں میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس میں کتنا مزہ ہے، تو خدا کی قسم یہ تلواریں لے کر نکلیں اور ہم سے یہ جگہیں لینے کی کوشش کریں۔ جیسے بادشاہت کے لیے جنگیں ہوتی ہیں ویسے ہمارے لیے جنگیں ہوں، لیکن یہ لذت لوگوں کو محسوس انہی کو ہوتی ہے جس کو اللہ چاہتا ہے۔ تو یہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ محبت دے اپنی، اور ڈر بھی دے، ڈرنا بھی چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، لیکن اصل چیز محبت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب